السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ آپ کا فون آیا ہوا تھا مس کال۔ اطہر حسین قادری بول رہے ہیں۔ اطہر حسین قادری۔ اختر حسین قادری؟ ہاں، آپ کا فون آیا تھا مس کال۔ اچھا، یہ حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرنا تھا آپ سے۔ کیسا مطلب؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ارے جہاں سے بول رہے ہیں حضرت، آپ سے سوال کرنا ہے۔ سوال کہیں سے بتائیے۔ بول رہا ہو تو بتاؤ گے کہ یہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم یو پی سے بول رہے ہیں۔ آپ کہاں سے بول رہے ہو؟ کون سی جگہ سے؟ یو پی امروہہ۔ اچھا، کیا نام ہے حضرت؟ ہمارا نام ذیشان رضا ہے۔ ذیشان رضا؟ جی جی۔ ہاں، فرماؤ صاحب۔ اچھا، میں حضرت یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، حضرت معاویہ جو ہیں انہیں لوگ برا کہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ان کے بارے میں عقیدہ یہی رکھا جائے، صحابی ہیں، سب لوگ یہی مانتے ہیں، اس لیے بس صحابی کا عقیدہ رکھا جائے۔ صحابی میں کچھ لوگ تو امام حسین کو علیہ السلام کہا جائے، حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانا جائے، اور جو امام حسین کو علیہ السلام نہ کہے تو اس کو آپ کیا مانو گے؟ وہابی مانو گے کہ نہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ نہیں، ارے مرتبہ بڑا ہے، لیکن اتنا بڑا مرتبہ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی سے بڑا بتا دیا جائے۔ ایسا کون بتاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت ایسا کون بتاتا ہے؟ شیعہ بھی نہیں بتاتے، شیعہ بھی ایسا نہیں کرتے۔ شیعوں میں جو ہے وہ حضرت آپ کو یا تو شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے نبی سے بڑھ کر ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ آپ جانتے ہیں؟ عقیدہ رکھے گا کوئی بھی رکھے، کافر ہے وہ۔ لیکن آپ کہہ رہا ہو ہم نے تو ایسا عقیدہ دیکھا نہیں شیعوں کا۔ جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ فرقہ نصیریہ والے شیعہ تھے، ان کو شیعوں نے بھی کافر قرار دے دیا۔ آپ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتے کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک فرقہ نصیریہ ہے شیعوں میں، وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتا تھا تو ان کو شیعہ فرقے نہیں کافر قرار دے دیا۔ حضرت ایک بارسی ہے جو کالے کوٹ میں پھینکتا ہے اپنا آپ کو اہل سنت جماعت سے، اہل سنت نے اس کو خارج کر دیا ہے۔ وہ کیسے بیان کرتا ہے کہ نبی کا میلاد مناؤ گے؟ وہاں بارسی آپ نبی کا میلاد بناتے ہو، کیوں بناتے ہو؟ پہلے حسین کا مناؤ، نبی کا نہیں بنانا چاہیے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے بتائیے آپ؟ ایسا کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہے جو نبی سے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو مانے گا وہ کافر ہے بس۔ ہاں تو آپ کو دیکھو شیعوں کے کتنے گندے عقیدے ہیں، آپ کو پتہ نہیں؟ شیعوں میں 32 فرقے ہیں، ایک فرقہ تھوڑی اکیلا شیعہ۔ حضرت مجھے پتا ہے 32 فرقے ہیں، وہ مجھے پتا ہے۔ سنیوں میں فرقے، ایسے شیعوں میں فرقے وہ نہیں مانا، لیکن شیعوں کا عقیدہ تو بہت غلط ہے نا۔ شیعہ تو صحابہ کو گالی دیتی ہیں۔ اب اگر گالی دیں گے تو قیامت میں سزا بھگتیں گے۔ قرآن اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ ارے صحابہ کو تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو منافق کہہ رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو امام اہل سنت تائیدار مارحرہ حضرت شیخ سید حسین میاں صاحب نظمی مارحری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازا ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازا ہے، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اچھا حضرت ایک بات اور بتائیے، حضرت علی کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا زیادہ مرتبہ بڑا ہے؟ بتائیے آپ۔ دیکھیے امت کا جو اتفاق ہو اسی کے حساب سے ماننا چاہیے۔ امت کا اتفاق ہے یہ بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد تحقیق کے ساتھ سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر کا ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، پھر اللہ کے معاملے میں سب سے سخت حضرت عمر، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی۔ یہ ترتیب چلی آ رہی ہے شروع سے آخر تک۔ ہاں تو یہی تو ترکیب چلی آ رہی ہے، یہی ترتیب سے جو ہٹے گا وہ اہل سنت جماعت سے ہٹ کر ہو جائے گا بس۔ لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اہل سنت جماعت سے ہٹ جائے گا بس۔ حضرت میں یہی تو بتا رہا ہوں، یہی مہرہ شریف کا عقیدہ ہے، یہی بلگرام شریف کا عقیدہ ہے، یہی اجمیر شریف کا عقیدہ ہے۔ مہرہ شریف والے حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں؟ کون؟ حضرت سید ستے حیدر میاں صاحب۔
نہیں حضرت ابو طالب آپ بات کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب جو ہیں آپ کی نظر میں ایمان لائے وہ؟ دیکھو حضرت ابو طالب کو مسلمان ماننے والے علماء کی ایک جماعت ہے، اور بہت سی لوگ نہیں مانتے، تو ان کو یہ ہے کہ اس بارے میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں یہ بات جو مان رہا ہے مسلمان مانے، جو نہیں مان رہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑو، کیا خیال ہے؟ حضرت میں آپ سے بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت ابو طالب ایمان لائے آپ بتائیے؟ نہیں، جیسے دعوت اسلامی والے جو ہیں الیاس قاضی کے ماننے والے، یہ کعبے کے امام، مسجد نبوی کے امام کوئی مسلمان نہیں مانتے، تو کیا ان کی وجہ سے اپن کعبے کے امام کو مسلمان نہیں مانیں گے؟ آپ مسلمان مانتے ہو کیا؟ کس کو؟ جو کعبہ شریف کے امام نے مسلمان مانتے ہو؟ ارے پکے سنی، کٹر سنی مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو مسجد حرم میں امام ہے آپ ان کو مسلمان مانتے ہو؟ ہاں، مومن مسلمان مانتا ہوں۔ کیوں کس عقیدے مانتے ہو؟ نبی کو مردہ بتائیں اس لیے مانتے ہو آپ؟ نبی کو جو مردہ بتائے گا وہ کافر ہے، کون بتاتا ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ نہیں آپ کا وہ بہادیوں کا عقیدہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ ارے تو تم تو بس ایک دو باتیں رٹا رکھی ہیں بریلویوں نے کہ وہابی کا عقیدہ ہے، دیوبندی کا عقیدہ ہے، کہاں کبھی تم نے سنا بھی ہے ان کے منہ سے؟ کبھی سنا؟ کبھی امروہہ میں کسی دیوبندی سے سنا؟ میں نے تو یہ بھی سنا، میں آپ کو تقریر بھیج دوں گا جو ارے وہ تو اہل حدیث الگ ہوتا ہے بھائی، دیوبندی الگ ہوتا ہے، وہابی الگ ہے، اہل حدیث الگ ہے، اہل حدیث الگ ہے، دیوبندی الگ ہے، بہادی الگ ہے، حضرت مجھے پتہ ہے، میں آپ کو یہ بھیج دوں گا۔ اس نے نہیں حضرت آپ کو جانکاری ہے کافی، الحمدللہ۔ آپ کہاں سے فارغ ہیں حضرت؟ حضرت میں آپ سے یہ بول رہا ہوں، آپ نے اس کا بیان نہیں سنا خواجہ غریب نواز کے شان میں کیسے کیسے الفاظ بیان کرتا ہے؟ جیسے کوئی اگر ایسا خواب لکھتا ہے، خواب اگر لکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک شخص نے دیکھا کہ آپ گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ کہاں تشریف لیے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ اب ایک صاحب بولتے ہیں عالم صاحب کہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی، یعنی خواب میں اللہ کے رسول کی امامت کی ہوگا۔ ارے حضرت آپ جو ہے مکہ مدینہ کے امام کو کس عقیدے سے نہیں یہ بتاؤ، جو خواب میں اللہ کے رسول کا امام بنے، تو کیا ایسا خواب لکھنا درست ہے؟ ارے میری بات تو سنو حضرت صاحب، نہیں آپ بھی تو بتا دو کچھ، آپ تو بس ایک آپ بتاؤ نا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں جو خواب ایسا لکھے کہ خواب میں اللہ کے رسول کی امامت کرتے ہیں، امام بن رہے خواب میں، کیا یہ درست ہے؟ آپ جو ایک مسئلے پہ بات نہیں کر رہے۔ بھابھی رٹ لیا، بھابھی کیا ہوتا ہے؟ بھابھی، ہماری بھابھی کا ابھی انتقال ہوا جمعرات کو، آپ جو ہے کی بات رکھ رہی ہے، بھابھی کیا ہوتا ہے؟ بھابھی آپ یہ کہنا چاہتے ہو بھابھی کے پیچھے نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی؟ کسے کہتے ہیں بھابھی؟ دیوبندی اہل حدیث۔ کون کہتے ہیں؟ جو نبی کے گستاخ ہے انہیں کہتے ہیں۔ جو نبی کا گستاخ کو کافر ہم کہتے ہیں۔ ہاں تو آپ نے گستاخی نہیں سنی ہے؟ تم نے سنی ہے کسی دیوبندی سے اس طرح کی باتیں؟ ہاں سنیے، میں آپ کو مقابلہ کرا ہوں، آپ کے منہ پہ کیا سنی ہے آپ نے؟ یہ سنیے، انہوں نے جو مزارات تھے مکہ شریف میں صحابہ کرام ان پر بلڈوزر چلوایا۔ نہیں آپ نے یہاں پر انڈیا میں سنی کسی سے؟ انڈیا میں ارے جو عبد الوہاب تھا، جو جس کی نسل قدم پہ یہ چلتے ہیں، عبد الوہاب صاحب تو سنی تھے حضرت، اس نے مسلمانوں کا کتنا قتل کیا آپ بتاؤ؟ ان کا بیٹا گڑبڑ تھا بھائی، وہ تو سنی تھے عبد الوہاب صاحب، ان کے بیٹے نے گڑبڑ کیا ہے، اس کا نام تو جو سعودی کی بہاوی حکومت چلتی ہے اسی کے راستے پر دیکھو، وہ ان کے بیٹے کا نام جو تھا وہ محمد تھا، اس لیے ادباً لوگ باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام تھا ان کا، اس لیے لوگ اس طرح سے ان کے بارے میں بولتے نہیں، نام لے کر کے۔ آپ یہ کون سا نام تھا ان کا محمد بن عبد الوہاب۔ چل رہے آپ پہلے سنت کے عقیدے اس لیے ادباً جو ہے اللہ کے رسول کا نام آتا ہے تو لوگ احتیاط کرتے ہیں، ابن عبد الوہاب کہتے ہیں، ابن عبد الوہاب۔ آپ اہل سنت کے عقیدے پر کب چل رہے ہو؟ آپ لوگ گمراہ کر رہے ہو نا۔ ہم امام حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں، آپ بھی امام حسین کو علیہ السلام کہتے ہو؟ تو پھر امام حسین کا مرتبہ تو اتنا بڑا ہے، سر پہ تاج ہے ان کو، امام حسین کی بات نہیں چل رہی ہے۔ اب دیکھو، امام حسین کو اگر ہم لوگ علیہ السلام کہتے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کرتے نا؟ ارے حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اور اگر کوئی بھی دیوبندی بریلوی اہل حدیث وہابی یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، تو اس عبارت کو ہم کیا مانیں؟ غلط مانتے ہیں؟ آپ کیا غلط نہیں مانو گے؟ جو ایسا لکھے انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں؟ آپ حضرت آپ تو 10 طرف کو بھگتے ہو، آپ تو ایک مسئلے پہ بات نہیں کرتے۔ تم دوسروں کی غلطی دیکھ رہے ہو تو یہ بتاؤ یہ کس نے لکھی ہے بات؟ آپ بتاؤ کس نے لکھی ہے؟ حضرت فاضل بریلوی نے 27 جلد دوم میں لکھی ہے۔ اچھا، جلد سوم میں صفحہ 27 جلد سوم۔
आप जो ये लिखे और फिर ये बताएं लोग कि शब्बाशी माने मुलाकात के हैं, बेवकूफ़ी की बातें करना। किसने देखा मुलाकात करते हुए? अगर मान लिया जाए मुलाकात के हैं, तब भी किसने देखा नबियों की बीवियों को उनकी कब्रों में मुलाकात करते हुए? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक जितने भी नबी हैं सबके बारे में लिखा है। उसमें भी लिखा कि अम्बिया किराम में सब अम्बिया आ गए। हजरत, या तो आप एक मौका तब बात नहीं करना चाहते, समझ रहे हो? अब आप बताओ, जो ये ऐसी इबारत लिखे फिर ये कहे कि नाकिल है, नकल किया है, नाकिल है, तो फिर वो मौदूदी ने भी नकल कर दी है बहुत सी बातें इस तरह की हजरत अली के खिलाफ है। वो भी यही एक ने कहा था मौदूदी ने कि उन्होंने तो नकल की है। साहब नकल क्यों की है ऐसी बातें? आप पढ़े लिखे नहीं हो आप, तो मुझे ऐसा लगता है आप 10 तरह को वक्त, आप एक मसले पे बात करो ना, मैं मसले पे आपसे बात कर रहा हूँ। आप कौन से मौका पे कहना चाहते हैं? बात बंदी के पीछे नमाज। ये बताओ, आपके मस्जिद नबवी का इमाम जो है, आप उसे मुसलमान मानते हो या काफिर? हम तो उसे मुसलमान मानते नहीं, जो नबी का नहीं हो मुसलमान का है का बताओ आप। तो क्या काफिर मानते हो आप? हाँ, काफिर जो नबी से मांगना शिर्क बताए उसे मुसलमान मानोगे आप? नहीं, ये बताओ कब कहा उसने मस्जिद नबवी के मामले के नबी से मांगना शिर्क है? हजरत अकीदा तो वही है, वो मुंह से कहना कि अकीदा तो उसी पे चल रहा है जो। अरे तो ऐसे थोड़ी मनगढ़ंत तरीके से किसी के बारे में सोच लिया जाएगा अकीदा वैसी है, अकीदा वैसी है। क्या वो कुरान नहीं पढ़ते नमाज में? क्या वो भजन पढ़ते हैं? क्या गीता पढ़ते हैं? क्या वो नमाज में दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते हैं? क्या वो बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ाते हैं? क्या चड्डी बनियान पहन के नमाज पढ़ाते हैं? जो अहले सुन्नत वल जमात को काफिर माने वो मुसलमान है फिर? नहीं, ये बताओ, क्या मस्जिद नबवी का इमाम चड्डी बनियान पहन के नमाज पढ़ाता है? क्या बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ाता है? क्या वो जो है जूते चप्पल पहन के जाते हैं अंदर मस्जिद नबवी में? ये सब बातें बेकार की हैं। अरे ईमान नहीं होता, ईमान है जभी तो वो मस्जिद नबवी के अंदर जा रहे हैं तो नंगे पैर जाते हैं। ईमान है जभी तो वुज़ू करके नमाज पढ़ा रहे हैं। ईमान है जभी तो कुरान पढ़ना है। बताइए आप, ईमान नहीं होता तो कुरान क्यों पढ़ते नमाज में? ईमान नहीं होता तो फिर वुज़ू करके क्यों जाते? अरे हजरत, आपको ईमान नहीं होता तो कुर्ता पजामा पहन के क्यों जाते? जुब्बा पहन के क्यों जाते? हजरत बनियान पहन के क्यों चले आते हो? तो अगर ईमान नहीं होता तो? अरे ईमान तो यजीद के पास भी था, यजीद के पास नहीं था ईमान। आप किस तरीके से क्या उसे आप मोमिन मानते हो यजीद को? नहीं, आप किस तरीके से बात आप कह रहे हो? आप तो कह रहे हो ईमान यजीद के पास था तो फिर यजीद मोमिन हुआ। आप यजीद को मोमिन मानते हो क्या? हम कब कह रहे हैं काफिर है वो इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक यजीद काफिर है। काफिर है ना? ईमान था यजीद के पास, जब ईमान था तो मोमिन हुआ, फिर यजीद को आप काफिर मानते हो कि मोमिन मानते हो? हम तो काफिर मानते हैं। तो अभी तो कह रहे थे यजीद के पास भी ईमान था। अरे मैं पहले नहीं जब ईमान था तो फिर आपने काफिर क्यों कहा? नमाज पढ़ी थी ना पढ़ी थी यजीद ने, ये बताओ आप। अरे तो जब अभी आप कह रहे हो यजीद के पास भी ईमान था, तो ईमान था तो मोमिन हुआ। आपने ये भी कह दिया काफिर मानते हैं। एक डुप्लीकेट बात मत किया करो। आप डुप्लीकेट बात आप कर रहे हो। आपको आप देखो, मस्जिद नबवी का इमाम कट्टर सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात का और इमाम अहले सुन्नत है। पूरी दुनिया के सुन्नियों का इमाम बनता है वो। 50,000 आलिम नमाज पढ़ते हैं उसके पीछे। कम्बेज दुनिया भर के 50,000 आलिम, अफगानिस्तान के आलिम, चीन के आलिम, जर्मनी के आलिम, ऑस्ट्रेलिया के आलिम, जामिया मिस्र के आलिम, अरब के आलिम, लेबनान के आलिम, कतर के आलिम, दुबई के आलिम, अफगानिस्तान के आलिम, तुर्किस्तान के आलिम, जमाल कहाँ के आलिम पूरी दुनिया के नमाज पढ़ते हैं। क्या सिर्फ इंडिया पाकिस्तान वालों को ही नजर आता है कि इमाम मुसलमान नहीं है? अरब मुल्कों के आलिम नमाज पढ़ते हैं कि नहीं इमाम काबा के पीछे? अच्छा ये बताओ, अगर इमाम काफिर होता तो क्या पूरी दुनिया अंधी हो जाती कि उसके पीछे नमाज पढ़ते? अब बताओ, चलो इंडिया पाकिस्तान की बात छोड़ो, जब पूरी दुनिया की आंखों में वो रोशनी नहीं थी कि सब समझ सकते थे कि इमाम मुसलमान नहीं। इस्लाम में तादाद नहीं देखी जाती। आप तादाद की बात मत करो। अच्छा, तादाद नहीं देखी जाती? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इत्तबउ सवादल आदम, सवाद आदम की इत्तिबा करो, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। सवाद आदम की तारीफ ये है कि पूरी दुनिया के अक्सर मुसलमान जिस साइड हों उनकी इत्तिबा करो। पूरी दुनिया के अक्सर मुसलमान यानी 80% या 90% मुसलमान जिधर हो। अब पूरी दुनिया के 99% मुसलमान इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, 1% नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ रहे हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। अब देखो पूरी दुनिया के लोग जमा नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नबवी में जमा होकर नमाज पढ़ रहे हैं, काबे में भी जमा होकर नमाज पढ़ रहे हैं, एक बरेलवी नमाज नहीं पढ़ता है बस। आप सच्चे हो ना? आप दिन भी झूठ बोल रहे हो। आपको देखो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को हम मानते हैं। अगर ये बताओ, आप आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को मानते हो? हम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को मानते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद ताहिर काजी साहब जो है वो भी नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे।
आला हज़रत अल्लामा ताहिर काजी को तो आप मानते हो ना, ताहिर काजी हैं, काजी सिलसिला है, वो भी नमाज पढ़ते हैं। अरे कादरी सिलसिला तो साहबा को तो गाली दे रहे हैं वो। नहीं, अल्लामा ताहिर काजी कब गाली देते हैं? नहीं, अल्लामा ताहिर काजी कब गाली देते हैं? अरे तो अहले सुन्नत में कौन से नीरे राफजी को से पढ़े हैं? अल्लामा ताहिर काजी को तो सुन्नी मानते हो ना? क्यों नहीं मानते हम सुन्नी? अब जो उन्हें सुन्नी ना माने, सुन्नी ना माने जो साहबा की शान में गुस्ताखी करे तो सुन्नी काहे का मानोगे आप? नहीं, अल्लामा ताहिर काजी को तो सुन्नी मानते हो ना आप? हजरत मैं ये बोल रहा हूँ जो साहबा की शान में गुस्ताखी। अरे साहबा की शान में ताहिर काजी कब गुस्ताखी करते हैं यार? उन्हें तो आप सुन्नी मानो कि हाँ वो सुन्नी है। वो खुल्ला खुल्ला कहते मैं आला हजरत को नहीं मानता, मैं उसे नहीं मानता, फला नहीं, उनके बयान नहीं सुने। कौन कहता है? मैं बयान सुनाऊँ आपको? कौन कहता है? बरेली कुछ नहीं है, आला हजरत कुछ नहीं। मैं मानता हूँ आला हजरत को, इमाम अहले सुन्नत हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हजरत शेखुल आला हजरत ने जो इस्लाम फैलाया है। आला हजरत ने एक सफर किया था ढाका से लाहौर का, 90 लाख लोग ईमान लाए थे कम बेश। एक रिवाज के मुताबिक 90 लाख, एक में 90,000 समझ लो, 90,000 की गालिबन रिवाज सही है। आला हजरत ने जब सफर किया हिंदुस्तान से, जब हिंदुस्तान में था ये ढाका बांग्लादेश, तो जब एक सफर किया आला हजरत ने तो 90,000 लोग ईमान लाए थे कि नहीं? तो क्या हुआ लाए? तो क्या हुआ लाए? तो ये कैसी बातें कर रहा है? लाए तो बहुत आला हजरत को आप बुरा भी कह रहे हो, आला हजरत की कभी आप तारीफ भी कर रहे हो, मैं आपको नहीं समझ पा रहा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मदार पे जो है कि हजरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर भेजी थी कि नहीं भेजी? अरे हजरत आप मौकफ अभी मौकफ क्या चल रहा था अगर इस बात? अरे भाई आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को कोई नहीं मानता। पंजाबी उनके मदार पे जाता है, सिंधी उनके मदार पे जाता है, हिंदू भाई उनके मदार पे जाते हैं, देवबंदी भी उनके मदार पे जाते हैं, आला के मदार पे, बरेलवी भी जाते हैं, और शिया तो रहते ही आला हजरत के मदार पे। शिया हजरत जिनको शिया कहते हैं वो भी आला हजरत को मानते हैं, इमाम अहले सुन्नत। अब आपको आला हजरत कौन से आला हजरत? अरे भाई आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी है। आप किसे आला हजरत समझ रहे हो? अरे जिसने इस्लाम फैलाया वही तो आला हजरत होंगे, जिसने इस्लाम फैलाया वही तो इमाम अहले सुन्नत होंगे। और जिन्हें देवबंदी बरेलवी अहले सब मिलके माने, देवबंदी माने, बरेलवी माने, शिया भी माने, वही तो इमाम अहले सुन्नत, वही तो आला हजरत ख्वाजा गरीब अजमेरी है। और किसे आप आला हजरत समझते हो? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, मैं पढ़ता हूँ, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। सही पढ़ा मैंने? तुमने सही पढ़ा है, लेकिन जिसने ख्वाजा गरीब नवाज के नाम और निशान को मिटाने की कोशिश की हो, जिसने मलेरा का नाम मिटाने की कोशिश की हो, मैंने सही शेर पढ़ दिया ना, मैंने सही शेर पढ़ा है ना? सही पढ़ा ना? गलत पढ़ा? अब तो तुम भी पढ़ो, इसी तरह से तुम भी पढ़ो, आला हज़रत ख्वाजा दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। वही आला हज़रत है, वही मसले सुन्नत है, वही शेखुल हिंद है, वही हज़रत ख्वाजगान है। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत भागो देवबंद बरेली की तरफ, सीधे भागो अजमेर की तरफ, और वहाँ जाके मुराकबा करो, वहाँ मुकाशफा होगा, वहाँ जाके आप मुबासरा करो, वहाँ आप मुराकबे करोगे तो अल्लाह ताला आपको नवाजेगा इंशाल्लाह। वहाँ शिया बैठे मुनाफिक, अरे उनके जाके हाथ चूमो, जो शिया है वहाँ पर, जो साहबा को गाली नहीं देते हैं उनके हाथ चूमो, और जो गाली देते हैं उनसे दूर हो जाओ। सब शिया गाली थोड़ी देते हैं ना, शियाओं के हाथ चूमे नहीं। मेहदी मियाँ कब गाली देते हैं? मेहदी मियाँ भी तो वहाँ के खादिम है, हजरत मेहदी मियाँ साहब गद्दी नशीन है। अरे हजरत आपको कोई वहाँ पे बयान करने कोई जाता है मजार पे हाजिरी देना, उसका जीना दुश्वार कर देते हैं, दलाली कर देते हैं। मैं तो 50 बार गया, मुझे खुद नहीं मालूम कितनी बार गया हूँ अजमेर शरीफ। मेरे साथ चलो आप, चलो मैं चलूंगा साथ में, बताना कौन धक्के देके भगाता है। आप 100 रुपए दे देना मुझे, आपकी एंट्री पहले होगी, मैं गया हूँ आपसे बात। नहीं, हम तो बिना पैसे के भी एंट्री करते हैं, हम खुद देते हैं, इसलिए कि खाते में हम दे देते हैं। कोई सीधा करते हैं भाई, देना चाहिए। जब आपके जो मुकर्रिर है ये 50,000 रुपए मांगता है, वो आपके अमरोहा का कारी शकील है, कितना मांगता है एक तकरीर का? और मुरादाबाद के जो मुकर्रिर है कितना लेता है तकरीर का? 30,000 रुपए लेता है कि नहीं? 25,000 30,000 देना चाहिए, उन्हें देना चाहिए। और हम्माद ने कहा था फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, हम्माद ने कहा तमाम सैयद क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे। हम्माद ने कहा जिस बर्तन से देवबंदी मुलगा ने फेंक दो, हजार असद को न छूए, वहाँ की जानमाज़ों पे नमाज न पढ़े, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम्माद ने कहा था कि जिस बर्तन से देवबंदी मुलगा फेंक दो, तो फिर वहाँ की जानमाज़ों पे नमाज न पढ़े साहब हरम शरीफ में जाके। तुम पढ़ेंगे ना? पढ़ते हम देवबंदी बाबी के, आप कौन सा मतलब? आप नहीं, अच्छा हरम शरीफ में आप जाओगे तो उस जानमाज से आप नमाज पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे?
क्यों नहीं पढ़ेंगे? मस्जिद अल्लाह घर है, नबी का। जानमाज तो उन्होंने बिछाई है, जानमाज तो नई हुकूमत ने बिछाई है। अरे जानमाज मस्जिद है तो सब अल्लाह का। ऐसे तो आप करोगे, ऐसे आपकी कितनी चीजें गैर मजहब की खा रहे हो। एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि जब हरम शरीफ में आप जाओ तो जानमाज को उठा के फिर फर्श पे नमाज पढ़ना आप। अरे मस्जिद जो मगर एक चक्कर हो गए, अगर आप जानमाज उठा के फर्श पे नमाज पढ़ोगे तो फर्श भी उन्होंने बनवाया है। पैसा कहाँ से आ रहा है? दुनिया का मुसलमान उन्होंने बनवाया है। अच्छा एक बात बताओ, वहाँ जाके तुम पानी पियोगे कि नहीं? कुएं भी उन्होंने खुदवाए, फिर तुम पानी भी पीना चाहिए। बड़े जाहिल मौलाना लग रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। नहीं, वहाँ जाके तुम जमजम पियोगे कि नहीं? जमजम का कुआं भी उनके कब्जे में है। जमजम वहाबियों का, जमजम तो अल्लाह का और उसके रसूल का। अरे तो पानी भर के तुम देंगे ना आपको। अरे देंगे तो वो पीलीभीत ने क्या कहा? ये पीलीभीत वाले क्या कहते हैं? मुसलमानों को खाना खिला। पीलीभीत वालों का अकीदा ये है कि देवबंद वाला अगर ज़िबा करेगा तो ज़िबा नहीं होगा, तो फिर वहाँ तो सब ज़िबा वही कर रहे हैं। गोश्त वहाँ गोश्त खाओगे कि नहीं? तुम हज करने जाओगे? अरे भैया हम कब कह रहे हैं ना खाएंगे, ज़िबा खाएंगे? तो आपको पता है कि ज़िबा सब वही कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? यहाँ से बरेली जाके ज़िबा कर रहा है क्या? या पीलीभीत वाले जाके ज़िबा कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? और अमीनुल काजी मालेगांव वाले ने कहा था कि चांद आकर गौसे पाक से पूछता था मैं 29 तारीख को निकलूं कि 30 को निकलूं। अब बताओ, चांद ने आके गौसे पाक से पूछी ये बात? इतनी झूठी बकवास को बक रहा है और उसको मुसलमान लोग समझ रहे हैं। आप जो है ना गुमराहियत की तरफ चल रहे हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अमीनुल काजी ने कितने कुफ्र बके। मुहद्दिस कबीर हजरत यार मुस्तफा साहब को जानते हो? उनका फतवा है कुफ्र का उसके ऊपर। आप लोगों और जो अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी करे, उसे क्या मानते हो? आप बात देवबंदी वहाबी पे चल रही है। देवबंदी वहाबी की तो बात करो ना। जो बाल को अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी करे, क्या मानते हो उसे? जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह उसे क्या मानते हो आप? वो मरदूद है, मरदूद है, उसके पीछे नमाज पढ़ रहा है। अब तुम बताओ, जो अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाए, ना आप बात। और जो अपना मीलाद नामा पढ़वाए, जो अपना मीलाद नामा पढ़वाए, जो अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाए, उसे क्या मानते हो? अरे हजरत में बात के चल रही, आप जब यजीद को रहमतुल्लाह अलैह ये कह दो कि हम इलियास काजी को बहुत बड़ा बुजुर्ग मानते हैं, वो हमारी पार्टी का है, कुछ भी करे। इलियास काजी क्या अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाए? इलियास काजी क्या अपना मीलाद नामा पढ़वाए? इलियास काजी क्या लब्बे अफ्तार के नारे लगवाए? इलियास काजी क्या झूठे ख्वाब लिखे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो? इलियास काजी बैठा हुआ है, 31,000 सुन्नत। इलियास काजी ने कहा कि लाडी के कब्रिस्तान जितने लोग जमा थे 27 में कि सबकी बख्शिश हो गई, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई, ये इलियास काजी ने लिखा। और जब मैंने कहा बाल को जो अपने बाल को बाल मुबारक के बांटे, तुम खामोश हो गए। तुमने कहा यजीद को जो रहमतुल्लाह अलैह का, मैंने कहा मरदूद है, मैंने फौरन जवाब दिया। और तुमसे जब पूछा कि जो अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाए, तुम खामोश। तुम समझ रहे हो कि इलियास काजी ने करा होगा, ये समझ रहे होगे, मालूम होगा, सोचोगे जो इलियास काजी आला हज़रत को मानता है तो हालत का मानने वाले जो करेगा माफ है, कुछ भी करे माफ है। दूसरा करेगा तुम काफिर है, हालत का मानने वाला कुछ भी करे माफ है। वही काम दूसरा करेगा काफिर है, वही काम इनका मानने वाला करेगा तो मुसलमान है। इलियास काजी ने लब्बे अफ्तार के नारे लगवाए। इलियास काजी के मानने वाले लब्बे अफ्तार के। अज़हरी मियां साहब ने कहा कि इलियास काजी के मानने वालों ने टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज सुनवाई, बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को सलाम पहुंचा देना। और ये कोटा वाला काजी रामपुर का रहने वाला मुसलमान नहीं मानता है। अरे जो बारे में खामोश रहता है, इमामुल अइम्मा जो है वो उसकी तरफदारी करता है, हिमायत करता है। कोटा का इमामुल अइम्मा जो यजीद रहमतुल्लाह अलैह है, उसके पीछे तुम नमाज पढ़ोगे। इमामुल अइम्मा को क्यों मानेंगे जो कोटा में इमामुल अइम्मा बना हुआ है? रहमतुल्लाह अलैह है, अरे झुकता ही नहीं है। अरे इमामुल अइम्मा वो है, हिम्मत ही ऐसी दे गए। इमामुल अइम्मा माना है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। आज का कोई भी इमामुल अइम्मा बन जाए, कोई सूरत का इमामुल अइम्मा बन जाए, कोई कोटा का बन जाए, कोई जयपुर का बन जाए, कोई बम्बई का इमाम, उसके साथ इमामों के इमाम है सब। तुम समझो, बात को समझो। जो अज़हरी मियां की बात को न माने और फिर मुरीद बताए रीस अपना कोटा में, और देवबंदी से चंदा लेता है, शाही मावा सेंटर से चंदा लिया, कैलेंडर में छपवाया, शाही मावा सेंटर का प्रचार किया। आज तक उसने कलमा नहीं पढ़ा, न तौबा की, न तजदीद ईमान किया, न सबके सामने जलसे में कहा कि मैंने शाही मावा सेंटर से चंदा लिया था और पैसे का मैंने प्रचार भी किया था, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ और मैं उसका पैसा वापस करूंगा। वापस करें 18,000 रुपये, मैं खुद मिल के आऊँ शाही मावा सेंटर से। उसने कहा था साहब आके पैसा ले गया था, 18,000 20,000 रुपए ले गए थे कैलेंडर छपवाने के। ये कुछ साजिदड़ा में मेरा मौका दिए चलने नहीं, जो देवबंदी से चंदा ले शाही मावा सेंटर से कोटा।